Life to the living. Death to the dead. We have sworn to protect the living from the lingering dead. Keep the incarnate and the invisible separate. To bring peace on errant souls. Once their grip on this world is broken. Life to the living. Death to the dead. Life to the living. Death to the dead. Life to the living. Death to the dead. Honoring my oath. Or sacrificing the living to bring me back. I'm not sure I can do this. Honor your oath or bring me back. But don't leave me like this. Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Banishers. A aktuálně jsme v nějakém dole, kde jsme objevili holčinu, která vidí duchy. Což vidí svého manžela, který jí pomáhá, ale vidí i naší spolubojovnici. Takže musíme zjistit, jak to a hlavně se odsud dostat. Takže se do toho pustíme, kde já jsem si všiml, že tady máme několik cest. Takže půjdeme to tady odpálit. Jo. Tak, tady asi se nikam moc nedostaneme, ale můžeme si to tady vytěžit. A tady máme další cestu, takže ta doufám bude ta pravá. Jo, to vypadá líp. Jo, jo. That's all her. A banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our business. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. Jo, něco takového. Najdi Helen Price. Fajn. No tak jo, já doufám, že to tady půjde slanitou lanovkou, což by bylo celkem fajn. Ať nemusíme celou cestu dolů, že jo, protože jako co si budem, je to celkem štreka. Tak někdo tu známej? Come back for you, my friend. My sympathies. Tak tady už jsme byli, takže doufám, že teď už to tady normálně bude fungovat. Pojď děvče, sakra ty se táhneš. Dobrý, už to jde. All of this for two miserable powder boxes. How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. OK. Jinak, psali jste mi u minulý nebo předminulý epizody, že chcete, ať udělám i ty vedlejší mise, všechno na kameru, nedělat to za kamerou. Samozřejmě se na to teda podíváme, když je to vaše přání. Takže v příští epizodce, nevím jestli tady v té, ale v příští určitě se podíváme na další, sakra ty si zmizela rychle, na další vedlejší questíky. Takže se nemusíte bát, nepřijdete o to. Ale teď bych maličko chtěl posunout hlavní příběh, protože co si budem, je to občas potřeba, ať se nám odemknou další srandičky. Ono nejde zasprintovat. Já bych potřeboval totiž nějaký ty zelený esence, ať si můžeme otevřít ty srandy, no. Hello, jsem tady zpátky. Open the gates. Priest, what Yep. are you lot waiting for? Open the gates. A navíc tady teď splníme i ten vedlejší questík, že jo? Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find OK. He hides in his office. You'll find him there. Schovává se ve své kanceláři. Fajn.
Pevnost Jericho. Konečně. Dobré. Hele. Oni tam ještě něco kecají. Já tady musím najít toho, najdi obchod Ferdinanda Millera. Já si to označím jakožto vedlejší quest. Matthews, we were ambushed. They fell. May God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Okay. Tak, hele, tady je hlavní questík, to úplně asi nechci. Já bych si potřeboval tady s někým pokecat a zjistit, kde má obchod. Dobrý den. Jo, tady nikdo. Já jsem počítal, že tady to bude nějaký obchod, ale asi ne. Jako obchod by mohl být nějak označen, ne? Nebo ne? Jako hlavní pevnost tohleto. A hele. Tohleto by mohl být obchůdek. Fernando's? Aha. Closed. Are we in the right place? Try next door. Musíme. Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Jo. Dřevěný amulet. Fajn. Máme tady něco? He's making useless trinkets. He works hard to keep it away. Čeho se What is bojí? he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Jo, ale tam mi nějak nešlo, tohleto není povinný. Tam mi nějak nešlo se dostat, takže zkusíme zadní dvířka. Dober. Aha. Tak a to musím oběhnout z druhé se. Hele, bedínka. Tak to znamená, tady tudy bych se tam teď měl dostat. Jo, ale má tady toho hodně. Dobrý den. High quality wares. Jo. Many left in New Eden with the means to buy. Dobrý, co tady můžeme lohnout? Teda, vzít si. Poslední vůle. Já, paní Rebecca, divný jméno, ve městě Nový Eden, jisa zdravého rozumu a pevného úmyslu odkazuji Ferdinandovi Millerovi pro případ své smrti veškerý můj majetek, zahrnící mimo jiné následující položky. Šperkovnice, obraz zrcadlo a nějaký srandy. Veškerou hotovost. OK. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. No nevím. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. Úplně ne. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher. Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. No na to slyším. Rebecca tě pronásleduje? I spoke to Rebecca. 'Tis she who haunts you. She sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. What was she Nevím, like? co to znamená. You inherited her estate. Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it if you wish. Hele, nejprve mi ukáž, co prodáváš, jestli tam náhodou nemá něco zajímavého. Now, my friend, we are conversing.
OK, kožešiny. Hele, jako nic úplně skvělýho. Ale co bych asi mohl udělat? Já mám mědi. Strašně moc. Stříbra. A tady to, jako já bych to teoreticky asi mohl poprodávat, protože jsem nenašel nic, k čemu by mi to bylo. Ale radši to ještě nechám. Uvidíme. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty though. A je to The hezký. brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. OK. Tak. Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find Jdeme me. zkontrolovat její If věci. you're buying, I'm selling. Super. Co tady máš? Tohleto jsem zčeknul. Co je ještě tohleto? Nějaký písáníčko? Pane Millere, ujišťuji vás, že tato brož vám ulehčí vaše noční starosti. Prodal mi ji sám guvernér Heskl. Tyhle, ten je fakt všude. A ujistil mě, že uklidňuje mysl i duši. A je to člověk, který se v těchto věcech vyzná. Nechám si ji pro vás, ale dlouho se nerozmýšlejte, jinak ji prodám jinám. A ještě najděte mnoho zájemců. A ještě se najde mnoho zájemců, sorry, špatně jsem to přečetl. Moje chyba, tady máme taky něco. To je ten seznam těch, hej. Zavazadla, šperkovnice, nábytek, obrazy, portrét, to možná bude to. No. Ingersoll store and the blacksmith. Noted. Jdeme ke kováři. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. Jako hodně rychle. Chtěl mít čistý štít? Clean and moving on. If we track her things down, perhaps they'll tell us. Tak. Dopis? A note. Let's see. Dluhopis. Josefe, obdržel jsem věci, které jsi mi dlužil. Jsou dobré. Myslel jsem si, že jsi lhář. Cože? Rebečin otrok nebyl schopen s majetkem své mrtvé paní. Na Pelgrimovův příkaz je teď svobodným mužem a kupcem k tomu. Tahle sračka bude náš konec, to si piš. Ano, tak či onak, končíme. Ty i já. Do příště si v kasárnách s muži zamíchejme karty. Pak vás ještě jednou oškubu. Aha. Ferdinando was a slave. She was his owner. Ona to zamlčela? Asi jo. She kept that quiet. As if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. Jo, počkej, tady máme ještě. Jo, to je tvoje kovárna, OK. Tak, hele, mrkneme tady sem, protože tady by taky něco mohlo být. To je ten její portrét. Počkej, nejprve na to čouhnem. The work, I mean. We know where to go. The barrack room. Greetings. Welcome to Ingersoll's General Store. I'm Bathsheba Ingersoll, the owner. What can I get you? Bačeba. A comb, Ježišmarja. A comb. Very funny. Red McCraith, and pleased to meet you. Oh, please get the comb. Ukaž mi spíš zboží, já myslel, že nám něco řekne k tomu questíku. Ale co prodáváš? Jo, bylinky. Wow, ale to je... Jo, počkej. Co dělá tohle? Poškozený způsobený redem a Anteou se zvyšuje až o 20%, čím nižší je ukazatel ducha.
Jasně, takže takovej berserk, no. Čím má míň, tím dává větší damage. Jasně. Hele, tohle to taky není úplně špatný, ohledně pušky. Jo. Hřebíky. Kvalitní hřebíky. Počkej, já je koupím, protože já jsem je potřeboval na nějaký vedlejší questík. Vybavení, jo. Táhle prodává už dost věcí. Hele, díky, měj si pěkně. Thank you for your visit. Do come again. A víš co, za 100 to není vůbec blbý. Potřebné hřebíky. No, to je vlastně questík, jak jsme lovili v prvních epizodách tu bestii, že jo? A tam po nás chtěl hřeby. Tak, jdem to tady zčeknout. A vivid memory from the dead is somewhere near. The quill resonates. Jo, vidím to. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbid, I cherish all that reminds me of Jo, you. hlavně, že se z toho hodně rychle zbavil. If you were to lose me, all that I own would now be yours. He claimed not to love her. Why lie? No, možná i kdysi miloval. Maybe he did once and now he doesn't. Let's see what he has to say about it. OK, takže máme záměr. No uvidíme. Tak, máme se mu postavit. Jako popravdě tady úplně nevím, jak se rozhodnou. Mně prostě přijde, že on jí spíš jako o všechno obral. Kamarádíčku. Počkej, kam mě to vede? Hej. Ten ukazatel mě strašně divně někam vede. Nevím, já si myslím, že si musím pokecat. O tvé minulosti. I find papers, official papers. They tell quite the story. That's all in the past, for the good of my future. But you may as well hear it from me. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. And I'd do the same again. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? Za tohle to mi platíš, kamarádíčku. This is the work. But I get the feeling it's the result that interests you, not the method. You want me to finish the job, then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch, and let's get it over with. No tak šup. No choice remains.
Let it be done. And I'll be done with it! You're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Ty vole, jako tak tady trošku mám problém, jak se rozhodnout. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. How very human of you, Mistress Hargrave, but hardly an excuse to own a man. Time to give this love story an ending. No, hele. Ono jde o to, že ono je pravda, že on byl otrok, takže když jí nemohl odporovat, jo, takže OK. Já ji nevyženu, já ji nechám vzestup. Rebecca Hargrave, your love for Fadi Miller is sincere but unwanted. You're hurting him. Let him go. Is it wrong to wish to spend your life with the man you love? You did spend your life with him. Now your life is over. He was mine. I wanted to keep him. Was I wrong? You don't own him. You can't own him. Let go. Find peace. Peace? She gets peace? After all she did? I get peace, but you get your freedom. I was wrong. I'm sorry, Fadi. For everything. You may go. To je snad poprvé, co jsem dal povznesení, že jo? No, máme hotovo. She deserves no peace. She put me through hell. You don't care, Banisher. Just one more mad master in a madder world. No, kámo, neměl bys mě moc štvát, můžu si to ještě rozmyslet. No, jako nemůžu, ale on to neví. Tak, ale co je důležitý? Jako asi jsem ho měl killnout, no, ale víš jak. Co je důležitý? Máme esenci, což znamená. My tady máme celkem zajímavý srandičky. OK, tohle to vypadá good. Ale co bych asi dal? Počkej. Oblast účinku výbuchu vypadá celkem fajné. A víš co? Tohleto si dáme. Vypití odvaru dá plošný efekt, což je fajn. Taky plošný. Hele, asi dáme tohleto. Taková poslední záchrana, když už si loknu, tak je to rozhodí. A to bychom měli. Takže jdeme za hlavním kapitánem Peningro, ty vole, no tím pingvínem prostě. A pokecáme s ním. Protože on je tady zalezlej. Někde. Captain Pennington. Pennington.
Nějaký pošahanej. On bude posedlej. Captain Pennington, sir. Mr. McRaith, you live. There's work to be done. Work? You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Okay. Welcome to the last stand, McRaith. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. On je hrozně negativní. Lidé jsou připraveni bojovat. People man the ramparts, ready to fight. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take On us snad all. chce, ať prohrajou, ty. Jak to tady vypadá? How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. Lidé mají naději, musíš to aspoň zkusit. You must at least try. We lack much, yet we are still alive. How is that, do you think? We hold to the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you and the time you bought us, the agony will be all the slower. No, to je trošku divný, hele, ten jako podle mě je něčím posedlej. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the king's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. Super. To je pořádnej důl. Dobré. Odpočinci v přístřešku. Fajn. A captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful specters. Je tu ještě něco jiného. Behind all the shit, there's something else. Something darker. Ale zase je ta Bible. Hele, důležitý je, že máme kde přespat, nebo respektive máme tady porting, což je fajn. Jo, já si tady musím odpočinout. Ale nevím proč. Doufám, že stačí si jenom takhle sednout, že nemusím vyloženě dávat odpočinek.
Tak musím dát odpočinek. OK, myslel jsem, že to trošku očůrám. Určitě si chceš odpočinout, no tak jako jo, musím. Blbý je, že si nemůžeme ani nic upgradenout a popravdě jsem ani neviděl možnosti na to stříbro a takhle, takže... Banishers, may I have a word? No tak už seš tady, jak pojď. Something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. What did you think of the captain? Že je úplně v říti. Zlomeného muže jsme viděli. A proud man turned to stone perhaps by years of war. I saw a broken man. I did not see the tyrant you described. Inaction is tyranny. He will not act, but nor will he get the hell out of the way. I do not disagree, but the captain needs help. I too was a soldier, broken and haunted. With Antea's help, I recovered. Pennington may need the same. Leave Pennington to me. The good folk of the fort need your help. You are Banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry spectres, what shall you be doing? Aby ho When the nekilnula. mines are purged, I'll oust Pennington. Dobrá. Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Wonderful. If No. it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden Town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. Hele, to docela chápu. Pennington the jailer. Do you speak of Deborah? What did he do? I was away from New Eden Town at the time. Rumours said she was a witch, I later heard. And so too did the captain. The court agreed. Who knows what urges drove the captain then? He is a secretive man, and always has been. OK, dobrá. We should go. Then it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. From there, it is not far to the tunnel. Keep your wits and all your luck about you. No, zdravý rozum, ten máme. Pohodička. Tak hele, ale tady máme ještě taky nějaký vedlejší questíček. I mean, as wolf bells go, it's pretty. Tohle je barbarství. An officer must be just, or else it all unravels. What do I do with this? Helen is right. The truth lies down there. A máme... Nice, I budíček. suspect Deborah is at it again. Počkej, já se chci tady podívat na mapku. Kde to máme? Hele, hned tady. Máme tady strašidelný případ, který by bylo celkem fajn, podle mě, se na něj podívat. You've saved our sorry asses, sir. Of that there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You all right, soldier? You look drop dead weary. The dead don't sleep, do they? And me being asleep won't stop them coming. No, ale musí si dáchnout. We're short-handed as it is. Besides, I can rest and keep watch at the same time. Old soldier trick. Pro nás je strašidlo. I think you're haunted. The good news is that I can help. The Banisher thinks I'm haunted, does he? Nah, I ain't important enough to be haunted. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the man. He wants no help.
I see no reason to force it on him. For now, at least. OK. Peaceful watch to you. Se mi moc nezdá, hele. Najdi vchod do dolů. I'd like to help him. Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. OK. Starou Andrew White. Dobrá. Hele, jdeme na to mrknout. Tohle to nebude jen tak, že nechce dáchnout si. Andrew's things. Where are these? Počkej, tohleto jsme četli. Jo, tady, dobrý. Je to označený. Můj nejdražší kotne. Vím, že už to je dlouho a vím, že jsi mě žádal, abych ti už nepsala. Ale zlomil si mi srdce v den, kdy jsi mě požádal, abych se s tebou přestala stýkat. Zkusím to ještě naposledy. Je mi líto, že jsem se dozvěděla o tvém zdravotním stavu a doufám, že se brzy uzdravíš. Errol a já máme holčičku. Vím, že jsi nikdy nepřijala mou lásku k němu. Ale jsme šťastně svoji. Naše dítě jsme pojmenovali Mary, stejně jako naše milovaná babička. Bydlíme v krásném domku, máme krávu a 7 slepic a Errol si našel práci jako kovář. Není to lehký život, ale máme jídlo na stole a oheň v krbu. Cítím se šťastná a milovaná a byla bych ráda, kdybyste se i vy cítili stejně. Pokusím se ti poslat nějaké peníze, dokud se neozveš. Tvá ustaraná sestra Waverly. OK. Banisher rule 92. By a man's things shall you know him. I think you've made that one up. OK, co pak tady máme dalšího? A něco můžeme lohnout. Tohle to jsme prohlídli. Jo, tady. Na počest statečnosti. Wow. An award given to a brave soldier. I believe we found Andrew's things. A jeho, jo, tady máme ještě nějaký písání. Vojínu Andrew Whitovi. Massachusettské domobrany. Na rozkaz poručíka Penningtona. White, vzhledem k tvému nedávnému úsilí na bojišti si na radu svého poručíka povýšen do funkce odpovídající tvým schopnostem. Od nynějška budeš náborovým seržantem zodpovědným za zajištění doplnění našich sil dobře cvičenými muži. Zpočátku do tábora Haverhillů. Plukovník Adart. Dodatek. Jak jsme se domluvili, tvůj zdravotní stav se zhoršuje a incident tomu nepomohl. Jste dobrý muž, White. Pennington. This is our best lead yet. I wonder if there's an infirmary. After that, we might look for his train band record. No to bychom mohli. Nicméně, dámy a pánové, tady v tom questíku budeme pokračovat až v příští epizodě. Já to tady zapíchnu, zbytek si necháme na příště. Budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr si nemáte a uvidíme se u pokračování. Takže jo, díky moc a čus.